माफी मागता. आमी 7:00 सुरू करपा आशिल्ले पूण एक 15-20 मिनटां आमकां लेट जाली. आनीक म्हणल्यार आत्तां म्हजे कानार पडलां की लोकांक येवपाक लेट जालो कित्याक मडगांव रहदारी वाडल्या आनी पार्किंग ना. सो ताचे खातीर हांव एक मडगांवकार म्हणून तुमचे कडल्यान माफी मागता. आयचो मुद्दो असो आसा की चिराग दत्ता नायक इनिशिएटीव ह्या बॅनराच्या अंडर हांव लास्ट 2 वर्सां काम करता समाजकारण. ताचेर तुमकां आज हांव थोडें ब्रिफींग दितलो. आमी एक डिपार्टमेंट वेवस्थीत घेतला आनी ठरयलां की प्रोफेशनली मॅनेज करतले. फर्स्ट इज ट्रेनिंग यंग मायंड्स. आतां हो मुद्दो म्हत्वाचो कित्याक young people, young minds are the building blocks of our nation. आताच आमी सुरवात करपा जाय to train the young minds. This initiative is in association with by Anisha Kapri. ते हांगा आसा, तुमी जाय जाल्यार ताचो एक बायट मागीर घेयात. आमी ऑलरेडी 3 कॅम्प कंडक्ट केले ऑन एंगर मॅनेजमेंट. बरोच सक्सेसफूल जालो. मागीर गुड टच, बॅड टच आनी अशे खुबशा मुद्द्यांचेर आमी वी आर ट्रेनिंग द यंग मायंड्स सो दॅट दे आर ग्रेट एसेट्स टू अवर नेशन. दुसरो पार्ट इज एम्प्लॉयमेंट. 9 तारखेक इन असोसिएशन विथ 91 HR आमी एक जॉब ड्रायव्ह करपाचो ठरयला, जाका एक खूब म्हणल्यार खूब रिस्पॉन्स आयलो. आनंदाची गोष्ट अशी की आमकां फक्त ज्यांकां नोकरी जाय तांचे फोन आयले ना. ज्यांकां नोकरी दिवपाक जाय पळय तांचे फोन आयले की चिराग आमकां मनीस जाय, मनशाची गरज आसा. सो जे पळय तुवें केलां एक बरें केलां, कित्याक देर वॉज सम कायंड ऑफ इम्बॅलन्स बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉईज. अशें म्हाका कळून आयलें की लोकांक खबर ना की जॉब अवेलेबल आसा म्हणून, आनी जे पळय नोकरी दिवपाक सोदता तांकां अशे हाता कडेन लोक मेळना, कित्याक एक प्लॅटफॉर्मूच ना गोंयांत. आतां हो रिस्पॉन्स पळोवन आमी ठरयलें की फक्त आमी जॉब ड्रायव्ह करून थांबचे ना, कित्याक दीस इज 1 डे इव्हेंट. आमी 100+ जॉब क्रिएट केल्ले आसा. वेगळ्याच तरेन 8 हेल्प डेस्क, मागीर प्री रजिस्ट्रेशन QR कोड सर्क्युलेट करून बरे तरेन हो आमी एक कार्यक्रम घडोवन हाडटले. पूण एक आमी आनीक ताचेर विचार केलो की एक आमी हेल्पलायन त्या दिसा लॉन्च करतले, ज्याचेर लोक ईमेल करून आमकां जॉब जाय आनी त्याच ईमेलाचेर लोक ईमेल करून आमकां जॉब दिवपाक जाय अशे तरेचो आमी रिकॉर्ड मेंटेन करतले. सो दॅट आमचे कडेन एक रिकॉर्ड आसतलो की इतले लोकांक जॉब जाय ह्या डिपार्टमेंटान, प्लस नोकरी दिवपी जे पळय लोक आसा तांकां ह्या डिपार्टमेंटान मनीस जाय. हो एक कंटिन्युअस प्रोसेस उरतलो. सो दीस इज एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कन्सर्न. थर्ड इज हेल्थ अँड फिटनेस. कित्याक हेल्थ इज वेल्थ. आनी आज जर तरुण पिढी जी पळय आसा तांची समज जर एक हेल्थ जाग्यार समज ना जाल्यार फुडें द नेशन, तुमकां हें सिंपल दिसता पूण तितलें सिंपल ना. हो कॉम्प्लेक्स इश्यू. यूथ, यंग जनरेशन आपले हेल्थ समज जर सांबाळना द नेशन कॅन बी इन ट्रबल. आतां वॉट आर वी डुईंग एज फार एज हेल्थ अँड फिटनेस इज कन्सर्न. 1.5 वर्स जालें हांव म्हज्या चिराग दत्ता नायक इनिशिएटीव ह्या बॅनरा अंडर एक मेडिकल इक्विपमेंट बँक चलयता. आमचे कडेन 10 फॉलर बेड आसा, व्हीलचेअर्स आसात, पोर्टेबल कमोड आसा, वॉकर आसात आनी वॉकिंग स्टीक आसा. तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार सगळ्यान इन डिमांड म्हणल्यार जो पळय एक ह्या मेडिकल बँकेचो जो पळय एक आयटम आसा तो फॉलर बेड. खूब जाणांक फॉलर बेड जाय पडटा आनी ऑलमोस्ट आय एम हॅपी अशें म्हणना हांव, बट आमची सर्वीस इतली आमी आतां दिल्या की म्हज्यो आतां करंटली ऑल 10 फॉलर बेड्स आर आउट एंड आय एम प्लॅनिंग टू बाय मोर. Second is in the form of yoga camps, nature treks. आज आमचे youth, this generation is staying away from nature.
बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ सोशल दवरला, ज्याचो आमचो ट्रॅक लिडर इज हायली एक्सपिरियन्स्ड आमचो ट्रॅकर राहुल प्रभुदेसाय आणि कोऑर्डिनेटर इज आमचो रौनक. बरोच रिस्पॉन्स आयला. सो दिस इज अवर स्टार्ट. आमी वेगवेगळे कडेन आमच्या युथाक व्हरपा सोदता आनी गोंय दाखोवपा सोदता. आनी हें कितें गाडयेन व्हरून हाडप न्ही. तुमी गाडी हांगा दवरा, आमचे बरोबर 4 किलोमीटर चला, कनेक्ट करा नेचराक आनी परत या. तुम्ही जाम जाले, वी विल हेल्प यू एंड वी विल टेल यू तू कित्याक जाम जालो, कित्याक तुका संवय ना. आनी आमचे बरोबर ही संवय कर तूं. आमी तुमकां वेगवेगळे ट्रॅक आनी रिस्पॉन्सिबल ट्रॅकिंग, वी विल गिव देम एडवायस, वी विल शो देम वॉट एक्झॅक्टली रिस्पॉन्सिबल ट्रॅकिंग इज. थोडे ग्रांटेड घेता गोंयांत, म्हाका राग येता थोडे युथाचो ट्रॅक करपा म्हणून वता आनी मजा करून येता आनी अप्सरण येता मागीर. हे जावचें न्ही म्हणून एक वेगळे तरेचो आमी बरेच तरेन एक प्रोफेशनली ऑर्गनायज करपाचो ट्रॅक थरयला लास्ट मंथ. आनी हाजे फुडें आमी करतले एक मेडिकल चेकअप कॅम्प केलो आमी MCC हॉलान. हॅपी टू टेल की 450 लोक रजिस्टर जाले. कित्याक थंय एक जो पळय ताजो आमी एक इम्पॉर्टंट भाग, आतां प्रेशर चॅक केलें, मागीर खुबश्यो गोश्टी आमी पळयल्यो इन असोसिएशन विथ विडा क्लिनिक. मेजर पार्ट वॉज वी कॅन म्हणटे एक आमचे एक ऑर्गनायझेशन आसा, ताणें आमकां हेल्प केलो आनी तांचे थ्रू आमी मॅमोग्राफी केली, वीच इज ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन. आनी ह्या कॅम्पान आमी ECG केली. सो भरपूर रिस्पॉन्स आयलो. लोकांनी म्हणलें की बरे तरेन हो एक कॅम्प घडोवन हाडला. हाचे फुडें आमी करतले, पूण वेगळे तरेन करतले. एका जाग्यार न्ही, म्हणल्यार एका व्हडल्या हॉलान न्ही, वेगवेगळ्या वाड्यांनी वचून थंय एक टेंट घालून एक गाडी दवरून प्रत्येकाक घरा कडल्यान भायर काडून आमी एक मेडिकल कॅम्प करपाचो ठरयला, वाड्यार वचून. मागीर पावस जातकीर मॅराथॉन, हाजे पयलीं हांवें इन असोसिएशन विथ चोगले कॉलेज 7 किलोमीटर आनी 10 किलोमीटर मॅराथॉन केल्लो आसा. हाजे फुडें आमी करत रावतले. आनी ऑफकोर्स स्पोर्ट्स एंड टुर्नामेंट्स, क्रिकेट हांव बऱ्याच व्हडल्या मळाचेर करता स्वता, प्लस खुबशे टुर्नामेंट आमी स्पॉन्सरूय करतात. सो दिस इज एज फार एज हेल्थ एंड फिटनेस इज कन्सर्न. नेक्स्ट इज ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर. सामको इम्पॉर्टंट मुद्दो. आनी एज गोंयकार म्हाका खतखत्ता. आतां पयर एक कुकिंग कॉम्पिटिशन केलें, इतलो सुंदर प्रोग्राम जालो, इतले सुंदर आयटम. आनी म्हज्या मनांतलें सांगता तुमकां आज, म्हजी आवय तांबडी भाजी करता वडयो घालून, मुगा गाठी करता, खतखतें करता. म्हाका चिंता की फुडें आमचें जनरेशन हें करपाक शकतलें काय ना. सो हाजे खातीर हे कुकिंग कॉम्पिटिशन हांव चालू दवरतलो. सुंदर नग करून हाडिल्ले लोकांनी. नेक्स्ट इज फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन. पयर आमी एक घडोवन हाडले. ऑन दॅट बेजीस आमी एक कॅलेंडर आनी आमचो कॉफी टेबल बूक, आमचो प्रतीश थळी हांगा आसा, ताणें हो एक कार्यक्रम घडोवपाक म्हाका हेल्प केलो. सुंदर फोटो काडल्या लोकांनी. आमकां प्रायजां वाडोवची पडली. फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज, थर्ड प्रायज अशें आमी दिवपाक ठरयल्लें, पूण कॅटेगरी वायज आमकां प्रायजां वाडोवची पडली. हाजे फुडें येतलें म्हणटे गोवन हेरिटेज थीम्ड एक रांगोली कॉम्पिटिशन. खूब कला आसा आमच्या गोवन युथा भितर, फक्त तांकां एक प्लॅटफॉर्म ना. आनी कितें जाता, कोण प्रोफेशनली ऑर्गनायज करना. सो पीपल जे पळय कोणाक पार्टिसिपेट करपा जाय तांकांय टेकन फॉर ग्रांटेड अप्रोच असो धरतात. आनी कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज सुद्दां केलें न्ही कोणें जाल्यार ते वचना, कित्याक तांचो एक्सपिरियन्स इन गोवा अर्लियर इज बॅड. सो आमी बरेच मोठ्या प्रमाणाचेर एक गोवन हेरिटेज थीम रांगोली कॉम्पिटिशन करपाचें ठरयलां. आतां कमिंग टू हो एक अनदर कॉन्सेप्ट विच इज हेरिटेज हिस्ट्री डॉक्युमेंटेशन एंड क्रेडिट्स. आज फोटोग्राफर खूब दे वर हॅपी, कित्याक आमी तांकां प्रायज दिले म्हणून न्ही, आमी तांकां क्रेडीट दिले की हो फोटो तुजो एंड दीस इज क्लिक्ड बाय यू. सो आज आमी प्रोमोट करपाक सोदतात हेरिटेज एंड क्रेडिट्स आनी मेन म्हणल्यार डॉक्युमेंटेशन ऑफ द हिस्ट्री. कित्याक हो एक म्हत्वाचो मुद्दो. हो समज जर आमी आज सिरियसली घेतलो ना, फुडल्या 2 जनरेशनाक कांयच कळचें ना की फाटीं कितें घडलां तें.
1950 1960 ह्या काळान जे पळय डॉक्युमेंटेशन जाले ताजे खातीर आमकां गोंय राज्य कितें तें खबर आहा. पूण आज जर आमचे पिडयेन डॉक्युमेंटेशन सारकें केलें ना, जे आज आमी ग्रांट 8,500 फामील, 22,000 23,000 मतदान जाता. आता स्टे इन मडगांव सेव्ह मडगांव म्हणल्यार कितें? हातून 1600 ते 1650 लोक असे आसात ज्यांचो चार्ट हांव तुमकां इमिजिएट दितलो, जे मडगांव रावनात, जे फक्त मडगांव वोट करपा येता, मडगांवचे भवितव्य ठरयतात आणि परत 5 वर्सां आनी खंय वचून रावतात. सो तांचो एड्रेस वेगळे कडेन आसा, एपिक नंबर आनी हे सगळे हांगा आसा. हे सगळे वेल मॅनेज्ड. हो सगळो चार्ट हांव तुमकां एक दीस प्रेझेंट करतलो. कित्याक म्हाका वायट कित्याक दिसता, आमी मडगांव रावून, आमी मडगांव वोट करून, आमी 5 वर्सांनी इतली वर्सां मडगांव रावतात आनी भवितव्य मडगांवचे ठरयतात हे 1600 लोक, जे 365x5 भायर रावतात. जी विलेजाय हांव काडटलो सगळे तुमच्याच मुखार, आनी फक्त एक दीस जेन्ना पळय इलेक्शन जाता त्या दीस ते वोट करपा येता. ही 1600 नांवां हांव तुमच्या मुखार दिता. सो हो सगळो मुद्दो एक समाजकारण आमचें, मागीर एक आमची कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आनी एक जे पळय थोडे 2 पॉयंट हांव राजकारणा बद्दल उलयलो ते तुमी समजून घेयात. 15 तारखेक हांव अंडर द बॅनर चिराग दत्ता नायक इनिशिएटीव्ह म्हजें ऑफिस ओपन करता. ताजे फुडें एक एक मुद्दे मडगांवचे खुबशे आसा जे मॅनिफेस्टोन येत आनी कंटिन्यू जायत गेल्ले आसा. ते एक एक मुद्दे सगळे हांगा आसा. ते हांव एक दीस ज्या दीस ओपन जातलें ऑफिस त्या दिसाच्यान प्रत्येक मडगांवकाराच्या कानार घालतलो आनी मडगांवचें भविश्य कितें तें मागीर तुमी ठरया. सो इतलें सांगून देव बरें करूं. थँक्यू. चिराग बाबा, तुका इतलो भायर सरपाक कितें मडगांवाचें कितें चुकलेंशें दिसता? पळय तूच पळय मरे, तूच पळय मडगांव आतां हेंच तुका दाखयलां मरे. म्हाका भायर सरपाक कसली गरज नाशिल्ली. म्हजे कडेन लोक आयल्या आनी म्हाका सांगलां की चिराग पळय विचार कर, नाजाल्यार अशें न्ही की बाबा हांव कितें धपक्या जाग्यार घालपाक शकतलो. पूण मडगांवकारांनी विचार करपाक, इट्स अ प्रोसेस न्ही. 30-32 वर्सां जे पळय चल्लां, समज जर वेवस्थीत चालू आशिल्लें, आमकां कितें गरज आशिल्ली? आमी बरो हातभार लावून मडगांवकारा बरोबर एक वेगळी चाल घेतली आशिल्ली. मडगांव कितें अशें जाय आशिल्लें अशें दिसता तुमकां? मेन म्हणल्यार पळय दीस इज पळय हो इश्यू एक हें जालो रे. हो तुमकां हांव आतां गार्बेज, ट्रॅफिक आनी सिवरेजाचो एक पॉयंट सांगता. मेन म्हणल्यार मडगांव लिडरशिपीन इमोशन आनी सेंटिमेंट्स ना. जेन्ना इमोशन आनी सेंटिमेंट ना ताका डायरेक्शनूच ना. जेन्ना इमोशन आनी सेंटिमेंट उरता तेन्ना बाबा 4 गोष्टी सांगल्यो जाल्यार त्यो करून घेवपा मेळटा, नाल्यार करतलो ही एक तुका अपेक्षा आसता. कळ्ळें न्ही? सो कितें आसता, एक रिलेशनान समज जर मोग म्हणटा तो ना जाल्यार यू फॉरगेट इट न्ही. कळ्ळें न्ही हांव कितें म्हणटें? सो मडगांव कितें जातलें जाल्यार पयलीं म्हणल्यार इंटेन्शन आसपा जाय. खूब टायम दिलो लोकांनी, खूब लोकांनी टायम दिलो. लोकांक ग्रांटेड घेतले. मेन कितें आसा, ग्रांटेड घेतले म्हणून ताका कंटिन्युटी मेळ्ळी. आतां हांवें समज जरी स्टेप घेवन आशिल्ली, कंटिन्युटी ती वाडटली बंद जातली आय डोंट नो, पूण एटलिस्ट हांवें स्टेप घेतले टू नो. आनी इतलें हांव जनरल बेश्टें उलयना, हाका एक डीप स्टडी आहा. बेश्टे 15 लोकांक तुमी इतले सामके म्हणल्यार तुमकां खबर आहा राजकारण आनी समाजकारण. बेश्टोच तुमच्या मुखार हांव असो होमवर्क करनासतना येवना. 2 वर्सां 1.5 वर्स लोकसंपर्क वाडून लोकां कडेन उलोवन होमवर्क करून आज प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. 1600 जे वोटर आसात पळय ते गोंयकार का भायले? गोंयकार पूण ते सगळे काडटा मरे. हांव सांगता न्ही 1600 1650 1700 सारखे तुमकां सगळो चार्ट दितलो. वायट कित्याक दिसता, मडगांवचें भवितव्य ते ठरोवन वतात. आमी हांगाच उरले ना. तुमी म्हणलें न्ही गोंयकार म्हणून, तेंच्यांनी ठरवप ना अशें दिसता तुमकां? ठरोवप रे जाल्यार हांगा रावा मरे 5 वर्सां. हांगा रावा मरे. दोज आर मॅनेज्ड रे. दोज आर मॅनेज्ड. डायरेक्ट सांगता हांव. आनी तो चार्ट दितलो न्ही हांव तुमकां. ड्युअल वोटिंग कितें करता ते? ड्युअल वोटिंग जाय. म्हजो पॉयंट इतलो की जे 5 वर्सां कंटिन्युअस मडगांव रावना, ज्याचो एड्रेस भायर आसा, ते एक दीस मडगांव येवन वोटिंग करून वता. हो एक व्हडलो मॅनेजमेंट.
आणि वायट अशें दिसता की 30,000 लोक रावतात, 23,000 मतदान जाता, पूण 1500 आनी 1600 लोकूच ठरयता की मडगांवचें भवितव्य कितें तें. सो हाजे खातीर म्हजो स्लोगन स्टे इन मडगांव, सेव्ह मडगांव. Are you the next Congress candidate for Margam? I have joined Congress. They have given me opportunity to join. They have given me opportunity to join a big party, national party. पुढे लीडरशिप ठरयतले. The leadership will decide. कळ्ळें न्ही? So as far as candidature is concerned, the leadership will decide. I have joined the party. हाच्या मुखार कावन्सील इलेक्शन येतलें, हय. ताच्या नंतर असेंब्ली इलेक्शन. Hmm. तुमचो रोल कितें आसतलो? ऑफकोर्स कावन्सील मडगांव 11 आमकां वॉर्ड लागतात, आमचे 40 बूथ आसात. सो माय लिडरशीप हॅज टोल्ड मी की लूक इन टू द 11 वॉर्ड्स, लूक इन टू द बूथ्स. आमचे जे पळय बाकीचे काँग्रेस लिडर आसा मडगांवचे, इन असोसिएशन विथ देम वी हॅव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट द पार्टी डज वेल इन द अपकमिंग इलेक्शन्स. तुम्ही पार्टीचे मेंबर आहात, एज व्हडली पार्टी तुम्ही म्हणतात, तर तुमकां चिराग वा मारगांव सेपरेट अशें काडपाचें ना हो आज प्रेस घेतला म्हणजे बॅनरा अंडर, चिराग दत्ता नायक इनिशिएटिव्ह ह्या बॅनरा अंडर. मागीर ऑफकोर्स वी विल टेक प्रेस कॉन्फरन्सीस टुगेदर. दीस इज फॉर चिराग फॉर मडगांव आणि म्हजो बॅनर जो पळय चिराग दत्ता नायक इनिशिएटिव्ह जो लास्ट 2 वर्सां हांव चलयता, जे ऑफिस ओपन जातले ते बी ह्या बॅनरा अंडर जातले. सो दीस एंटायर हो प्रोग्राम हा पळय, जॉब ड्रायव्ह जावं और आमचे हेल्थ रिलेटेड सगळे प्रोग्राम इज पार्ट ऑफ समाजकारण अंडर द बॅनर चिराग दत्ता नायक इनिशिएटिव्ह. हातूंत राजकारण मिक्स काय ना? राजकारण ना, पूण हांव राजकारणाचेर आयला न्ही, कित्याक म्हाका ते तुमकां घुसपावपा जाय. आनी दोन्ही सांगलां हांवें कितें केलें तें सांगलां आनी कित्याक केलें तें सांगलां आनी हाजे फुडें कितें करतलोय तें सांगलां. समज काँग्रेसीन बीन टिकेट दिवना, तूं इलेक्शन बीन कंटेस्ट करता. Leadership will decide. That leadership will decide. I will do my part as far as the role is concerned. आणि when the leadership takes the decision, आम्ही काँग्रेस पार्टी बरोबर पुढे वतले. But you have intentions. If I have you told are them. Denied. Will you go independent? No. I have told my party, हांवें इन्क्लिनेशन दाखयला, the leadership will decide. थँक्यू. देव बरें करूं. हय सांग. प्लॅनाचे पळय जे सागरीकडे हॉटेलांत जाल्ले त्या वेळाचेर तूं आशिल्लो म्हाका ना पूण तेन्ना आमकां म्हाका हांवें मास्टर प्लॅन केन्ना पळोवना. जेन्ना पळय आमकां त्या हॉटेलांत ताका वर्सां जालीं, पूण ते मास्टर प्लॅन काय तितको आमकां ताजेर येत ना. कितें तो I saw the master plan when it was put online by मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या हाजेर कित्याचेर वेबसायट, आनी आय अटेंडेड. तांणी जेन्ना पळय तो डिस्प्ले केलो आनी आमकां आपयल्लें खरें, तातूंत हांवूच असो न्ही, कितें सगळे मडगांव आशिल्ले. इट वॉज अ डिस्कशन. सो नोबडी न्यू की वॉट इज द प्लॅन. इट वॉज कितले लोक आशिल्ले, प्रोफेशनल्स आशिल्ले, इंजिनियर आशिल्ले, डॉक्टर्स आशिल्ले, कितले जाण आशिल्ले, आनी तशे पॉलिटिकल कनेक्टेड कितले लोक आशिल्ले और ब्युरोक्रेट्स आशिल्ले. सो आमकां तशें खंय इट वॉज पार्ट ऑफ द डिस्कशन. तशें कितले डिस्कशन आमचे वेगवेगळ्या हांगा हॉलांनी आमी जनरल मडगांवचे उलोवपा खातीर कितलेदां आमी जनरल मेळ्ळा. तशें कितें नॉट इन द लूप एट ऑल. 1600 मतदार म्हटला पळय, ते गोंया भायर रावता काय गोंयांत रावता? गोंया भायर रावतात. Chirag, your father's friendship with the present MLA of Margam is very well known. They're very good friends. So will it affect your propaganda in Margam? खुबश्यो मुलाखती जाल्यो प्रुडंटाचेर, GNH, खुबश्यो मुलाखती. म्हजो मुद्दो हांवें क्लियर केल्लो आसा. अशें न्ही की बाबा आतां म्हजो बापूय आशिल्लो हांगा, सो ही वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ इट, पूण ताका एक प्रोग्राम आहा, सो ही हॅज लेफ्ट. हांगा आशिल्लो, ताणें तुमचे बरोबर च्या घेतल्या. हांव हेजी उलयना. चिराग फॉर Margam तो हेजें उलयना. पॉलिटिकल हय पॉलिटिकल काँग्रेस कॅन्डिडेट. हय ना, कॅन्डिडेट अशें म्हणनात तुमी, एज हय. काँग्रेस मेंबर. And Digambar Kamath was a Congress MLA first. And your father was. तशें न्ही, म्हज्या बापाय कडेन लोक very much आहेत. active in last election. So considering that, will it build that tension? नो, नॉट एट ऑल. म्हज्या बापायच्योय मुलाखती घेतल्या आनी ताणें सांगलां आपले कडेन लोक आयले, आपल्याक मनांतल्यान खतखत्ताले जें कितें कितें जालां, डिफेक्शन जालां और वॉट एवर जालां, आपूण तें सांगपाक शकना आशिल्लो कित्याक आपलो स्वभाव वेगळो. चिराग तुजे कडेन लोक इतकी, तूं आपले कडेन उलयलो आनी आपणें तुका 4 लोकां कडेन उलोवन सांगलें गो हेड, तातूंत कसलोच म्हाका दुबाव ना.
हे 1600 कितें भविष्य रेट म्हणटा त्या दीस तुका बापायचं काय मेळ्ळें ना ना ते तर तो तितले हातून नाच हय ताजें समाजकारण ताजें वेगळेंच हय हें आमी घेवन बसले आसा हय ताका जाय आशिल्लें जाल्यार तो 30 वर्सां पयलीं ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो आशिल्लो थँक्यू देव बरें करूं थँक्यू तुमी मातशें मुद्दाम हांव कितें घेवन वचा